നമസ്തേ. സമൃദ്ധി വാർത്താഃ ശ്രൂയന്താം. പ്രവാചകഃ ഡോക്ടർ മാരാർജി. നിർദ്ദിഷ്ട ശബരിഗിരി വിമാനപത്തനസ്യ ഭൂമിലാഭാർത്ഥം കേരളസർവകാരः വിജ്ഞാപനം कृतवान्. एतदर्थम् आवश्यकभूमीनां विज्ञापनं केरळसर्वकारराजपत्रे प्रकाशितवान्. 77,500 एकर् भूमिरेव विमानपत्तनस्य अनुबन्धविकासाय च आवश्यकं भवति. आहत्य पद्धत्याः व्ययः 50,400 कोटि रूप्यकाणि भवन्ति. रन्वे लम्बः 350 किलोमीटर्, विस्तारश्च 45 किलोमीटर्. रन्वे स्टेप् विस्तारः 80,200 मीटर्. रन्वे प्रवेशनदेशः द्वावपि भागे 40,200 मीटर् च भवति. निर्माणघट्टे आदावेव 800 कर्मकराणां, ततः परं प्रवर्तनसमये 600 कर्मकराणाम् अवसराश्च लभन्ते. निर्माणस्थले 6.6 एकर् भूमिः हरिताभं करिष्यति. विनष्ट वृक्षस्थानेषु नूतनवृक्षाश्च रोपयेयुः. भारतराष्ट्रचरित्रे इदं प्रथमतया सर्वोच्चन्यायालय न्यायाधीशाः सर्वेषां धनस्रोतांसि अनावरणं कर्तुं निर्णयं कृतवन्तः. अत्युच्चन्यायालयस्य 33 न्यायाधिपेषु 21 न्यायाधीशाः तेषां धनस्रोतसाम् अनावरणं कृतवन्तः. अतीत एप्रिल् मासस्य प्रथमदिने एतादृशनिर्णयः प्रख्यापयामास. न्यायाधीशेषु मध्ये धनिकत्वेन KV विश्वनाथमहोदयस्य नाम एव प्रथमस्थाने आगच्छति. अस्य नाम्नि 120 कोटि रूप्यकाणां, जायायाः नाम्नि 6.40 कोटि रूप्यकाणां च निक्षेपाः सन्ति. धन्यवादः.